Hello mga guys, tuturuan ko kayo guys kung paano madali ang makeup challenge lang tayo guys, using powder and my favorite lip tint guys. Okay, unang gagawin niyo guys, put mo lang muna dito ang powder. Tingnan guys, ganyan lang, ganyan lang guys. Yan. Yan guys. Powder lang, tapos guys yung ating lip tint. Yung tatlong dot lang dyan. Just dot naman na rin dyan. Dyan. Just yun guys. Ganyan na yan. Tapos ganyan. Tapos lagyan mo na dito. Tapos kung nakukulangan pa kayo dito sa blush on, yun yung dagdagan. Yun yung dagdagan nyo. Yan, ganyan guys. Diba? Ganda.